take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on that highway, you know. Wow! Come on.
Di kanan kiri saya ada bibit dan bibit masih di bawah. Perhatikan ya, kita akan main debat dua ini ya. Kalau saya katakan debat dor seperti ini dijawab dengan dor juga. Ya, dor dan dor. Jogjavaganza. Oke, kita coba. Dor. Dor. Oke, sebelah kanan saya ya. Teman-teman gerak. Dor. 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 Kalau bu, tangan kanan ke atas, yuk, tangan ke atas. Kanan kiri, ya kan? Kanan kiri. Kalau bu, jawabnya oke. Bu, bu. Ini kurang seksi. Ini apa? Tinggi lagi. Lagi di Jogja ini. Keren banget Jogja. Jogja di waktu sore, bro. Pengen ya Jogja, nggak ada habis-habisnya Jogja ini, banyak banget destinasi yang harus dikunjungi, keren-keren. Rugi kalau kita nggak sampai jalan-jalan di Jogja. Kulinernya murah, hotel-hotelnya murah, pokoknya Jogja ngangenin banget. Jogja istimewa. Jogja memang istimewa. Malioboro sore hari. Keren cuy. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the past where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. Maghriban, ini mau maghrib dulu. Since you have Maghrib ke masjid kampung. like I was told, you Bang kita nih, Bang Arya. Iya. Bang Arya kita nih. Halo. Oh, ini kurang. Nah, nunduk lagi nih. Nah, Bang Arya. Bagus di Jogjavaganza.
since you have been gone. Kalau suara saya bagus, biarkan saja. Tapi suara saya jelek, tepuk tangan. Artinya bahwa suara saya jelek. Ya? Satu lagi. Baik.